कहला के खा रहा हूँ मैं ठोकर जहाँ में, तुम ही बताओ आका जाऊँ वाला कहाँ मैं। महसूस कर रहा हूँ दुनिया है एक धोखा, मतलब के यार सब है कोई नहीं किसी का। किसको मैं अपना जानूं किसका मैं लूं सहारा, मुझको तो मेरे आका है आसरा तुम्हारा। सारी मगर मिलाद की महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे। पुकारा जब भी मुश्किल में चले आए मेरे आका, चले आए मेरे आका, वो सुनते हैं वो आते। प्यारे अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैंने कहा बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, हमेशा फूलों की तरह खिलते रहें। सुबह सुबह का मंजर, ये सूरज तेज़ निकला हुआ, शुआएं बिखेरता हुआ, फलक और सबा, महनूर आपी स्कूल जाने की तैयारी में। महनूर और सबा स्कूल चली गई, लेकिन अभी मैं और अहमद फलक को स्कूल ले जाएंगे। फलक को स्कूल ले जाना ऐसा है जैसे ऊँट को मस्जिद शरीफ में जाना है। ये तालिब इल्म में जो काम किया था ना, वही काम हमें करना पड़ता है। मेहनत से करके हम लोग जाते हैं स्कूल। अभी से बड़ी ज़बरदस्ती से भेज रहे हैं, रोती हुई जा रही हैं। अहमद चले बाबा, अहमद चलो चलो। अहमद कह रही है रास्ते में पानी है, तब कैसे चलें? थोड़ी सी अगर कुछ हो जाता है तो अहमद कहते हैं कुछ है रास्ते में। तो अभी हम स्कूल पहुँचने वाले हैं। फलक को स्कूल पहुँचाएंगे, अहमद को भी ले आना है, अहमद को भी उठाएंगे। ये बच्चे गली में खेलते हुए नहीं जाओ, ठीक है यार, तो आप पढ़ोगे भी नहीं, तुम पतंगे उड़ाओ। आप और कबीर एक ही साथी बने, पेयर हैं जोड़ी आप बनती है आप लोगों की। दोनों आज़ाद हैं। ये नहीं पढ़ेंगे, ये किसी को दिखाएंगे कुछ नहीं होना है। और नहीं, मैं नहीं पैर में नहीं पढ़ूंगा। ये अहमद अभी आप ही को छोड़कर आए। चले अहमद, चल अहमद भी नहीं पढ़ेगा, पता नहीं, जिसको अल्लाह ताला दे वो पढ़ेगा। फलक लेकिन आजकल के बच्चों को शौक़ नहीं पढ़ने का, इसको भी कहते हैं, वो कहते हैं नहीं पढ़ेंगे। ये बिल्लियाँ बच्चे खेलते हुए, ये भी और आगे तलाश में अहमद इनकी तरह खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डरते भी हैं। छोटे छोटे तो बिल्लियाँ हैं, बच्चे हैं, पालतू तो नहीं हैं। ये आए हैं ऐसे, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन और चले जाएंगे, क्योंकि हम पाल नहीं सकते हमें। हम तो कह रहे हैं कि एक दाना पालें, लेकिन रहेंगे नहीं, भाग जाएंगे। शहर का माहौल है ना, रहते नहीं हैं, चले जाते हैं। तो आज कोशिश करते हैं इनको, देखते हैं। अहमद देख रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहमद डरते हैं, दूर दूर भागते हैं। तो आज के प्रोग्राम कुछ ऐसा, वीडियो के साथ रहिएगा। एक जगह पर फातह ख़्वानी है, वहाँ पर जाना है, गाँव की साइड पे। तो आज का सफ़र हमारा गाँव का ही रहेगा, रास्ते क्या होगा और वहाँ पर दुआ का। वीडियो के साथ रहिएगा, देखते रहिए। अहमद डर रहे हैं। साइड में जो चावल काश्त की गई थी, रोड रास्ते गांव के साइड के हैं, हाईवे रोड तो नहीं है, टूटी हुई रोड। और साइड में धान की फसल भी तैयार हो रही है। हमारे यहाँ काफ़ी देर लेट तैयार होता है, क्योंकि पानी देर होती है। तो अभी तक जो है हमारे पास सब्ज़ा है। ये धान की फसल बहुत ही खूबसूरत, और धान की तैयारी में बिल्कुल कहीं कहीं पर जो है कटाई तो नहीं हो रही है, लेकिन माल मिश के लिए, घास के लिए काट रहे हैं। उसके कहते हैं हमारी उनकी वजह से सट करना। और जो काश्त होती है, जो कि कटाई होती है ना, वो कुछ दिन बाद होगी, 1 महीना है अभी तक। यह रास्ते के रोड रास्ते और साइडों में धान की आबाद और सरसब्ज़ा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर के साथ हम जा रहे हैं कहीं पर फातह ख़्वानी पर। तो हमारे साथ रहिएगा, जैसे ही काम में चलेंगे और हमको गाँव का ज़्यादातर मंदिर दिखाएंगे कि गाँव के मंदिर ऐसे हैं हमारे। कहीं पर सब्ज़ा है, कहीं पर बंजर इलाके पड़े हुए हैं, कहीं पर पानी नहीं है, पानी की कमी है।
تو وہاں پر گندم کی کاشت کرنے کی تیاری کرتے ہیں لوگ. یہاں دونوں طرف میں بالکل دھان کی فصل کہیں کہیں پر تیار ہے, کہیں تبدہ ہے, اس میں ابھی دانہ لگا ہوا ہے بالکل. یہاں جھاڑیاں جیسے ہوتی ہیں روڈ کے سائڈوں میں, جھاڑیوں میں سفر ہوتا ہے. گاؤں کے یہ مندر ہیں اور گاؤں ایسے بھی ایسے ہیں. تبھی ہم پہنچے ہیں یہاں پر ہمیں دعا مانگنی ہے. وہاں پر جو امیر لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, ایک فاتح وانی پہ حاجی عبدالغنی کی فاتح وانی ہے. یہ دنیا جان سب کو چھوڑنا ہے, سفر ہے آخرت, سب کو ایک دن جانا ہے. یہ غم, یہ خوشیاں, یہ دنیا, یہ زندگی آتی ہے, یہاں پر جانا ہی ہے. یہی آخری سفر ہوتا ہے. اسی کی انسان کی تیاری کرنی ہونی چاہیے. ذہن میں یہی ہو یہ آخری منزل ہے, اس کے میں جانا ہی ہے. اور یہاں پر یہ دنیا فانی جہان ہے. نماز پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں, اللہ تعالیٰ کے خوف میں رویا کریں. اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, ان پہ رحم فرمائے, ہمارے والدہ پہ رحم فرمائے, ان پہ کرو رحمت. دعا کر سکتے ہیں ہم, ہمارے یہاں دعائی کریں, سب کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم ان کی مغفرت فرمائے, جو ہمارے ان کی مغفرت فرمائے. گرمی بھی شدت کی ہے, تو گرمیاں دھان فصلوں کے لیے ہوتا ہے کافی. تو آج بھی کافی گرمی ہے, کے بعد 41 سینٹی گریڈ تک ہے. کھانا کھانے کے بعد ابھی واپسی کا سفر ہے, بھی بہت کم ہے. کافی تھک گئے پر تو ہوا چل رہی ہے, لیکن ویسے ہوا نہیں ہے. اب کافی گرمی ہے, اور ان دھان کی فصل کو گرمی کی شدید ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہ موسم ایسے ہی بنا ہوئے ہیں ان کی فصلوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ انسان ذات کے لیے موسم خوشگوار بنائے ہیں, رنگ برنگی موسم بنائے ہیں. نماز ادا کرنی ہے. مال مویشی لوگ چراتے ہوئے, اپنے گاؤں میں کام کرتے ہوئے, پانی بھرتے ہوئے, پانی نہروں کا نظام خود آ رہے ہیں. نماز بھی پڑھی ہے, نماز بھی ادا کرنی ہے. گاؤں کے مندر تو ایسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں, سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے, اور پانی نہروں میں پانی ہوتا ہے. یہ تو یہاں پر بھی ایسے ہی مندر ہے. اور یہ گاؤں کے مندر ٹوٹے پھوٹے روڈ ایسے ہیں ہمارے پاس بنے ہوئے, روڈ ٹوٹے ہوئے سارے. کہیں پر بھی ہوگا بائک چلا رہے ہیں, روڈ میں عجیب لگ رہا ہے, ہاتھ بھی نہیں چھوڑتے کے ساتھ. روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. گاؤں کے جانے کے لیے شہر سے باہر نکلتے ہی ہائی وے روڈ چھوڑو تو بعد روڈ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک جگہ پر ٹھہرے, دعا مانگی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. انسان کو ہمیشہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے, استغفر اللہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی فنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے نجات کے لیے شرمندہ ہونا چاہیے کہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں کرتا ہے تو غلطی کو دہرائے نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بالکل ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی, کوتاہیوں کی, اپنی غلطیوں کی. یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے ہم نے اس میں اپنی ان کے شہزاد. سفر ہمارا جاری ہے, کافی طویل سفر ہے. کہیں پر ٹریکٹر کھڑے ہیں, کہیں پر کام کرتے ہیں لوگ. بہت تھک گئے آج, وہاں پر کام کیا 2-3 گھنٹے وہاں ٹھہرے. اس کے بعد یہ سفر ہمارا تھکا دے نہیں پائی کہ ایک روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, دوسرا سفر طویل ہو. روڈ اچھے بنے ہوئے تو پھر مزہ آئی تھی. تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے اترا ہوں, ٹھہرا ہوں مسجد شریف. نماز پڑھنے میں یہ تو ہو گئی, گرمی بھی ہے, پنکھا بھی چل رہا ہے. نماز ادا کیا, ابھی آگے سفر ہے. گھر تک پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم ہو جائے گی.
کھلی فضا، خوبصورت منظر، پھول پودوں کی. دروازہ بند کیا آدمی بھول گیا تھا، دروازہ بند کرنا ہے مجھے. یہ آٹے کی مشین ہے، وہاں پر مسجد شریف بنا ہوا تھا تو نماز پڑھا، نماز ادا کیا. یہ ہے ہمارے گاؤں کے منظر. کہیں پر سرسبز ہے آبادی، دھان کی فصل آج کل تیار ہے ہمارے گاؤں کے. اب ہم سے اجازت چاہیں گے. اب آج کے ولاگ آپ کو اگر اچھا لگا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے، کمنٹ دیجیے، رائے دیجیے ویڈیو کے بارے میں، کیسے ویڈیو بنتے ہیں، آپ کیسے لگتے ہیں. میرا ادھر ویڈیو ٹریول پر ہوتے ہیں، کچھ گھر کے روٹین ہوتے ہیں. میرا جو روٹین ہے وہ کہیں پر روٹی اچھی بنے، کہیں رہتے. تو اس دعا کے ساتھ آج کی ولاگ کو ختم کریں گے. جہاں بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. اپنا تو خیال کیجیے، اپنا تو خیال ہر کوئی رکھتا ہے. اپنے پڑوس میں رہنے والے کی خیال رکھیے، نہیں کوئی خیال نہیں رکھتا. جو یتیم ہیں ان کی خیال رکھیے گا، جو غریب ہیں ان کا خیال رکھیے گا. آپ جب ایک کی خیال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محافظ حامی و ناصر رہے گا. تو ہمیشہ دعاؤں کی طلبگار ہیں ہم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی عجیب چیز ہے، کیسے کیسے من لگاتا ہے. یہی بہت منظر گاؤں سے نکلنے کے بعد راستے کہیں ٹوٹے کہیں بھولے، سرسبزہ تو ہے، آبادی بھی ہے. کل پھر کسی